बाप पुष्यपुत्र होती बाप पाखे जन्म है पुष्यपुत्र आ जन पाखे बापा भी मत गोटे डिसमिल जमी देलेनी कि भाई मैंने भी कहले तू बापर पुओ नुहे पुष्यपुत्र जी कका कथा सी मत भाई मैंने करेंगे तू भी आम पुओ माने पर जमी आणिकी मु बोरिंग बसैकी 8 एकर 10 एकर सोरिष कर मो गाँ लोक मत कहते बापा जन्म सोरिष करना देख सोरिष गोटे कर षंड खाई गाई खाई फिर भी मोर से प्रबल इच्छा थाए चाष करने मुझे चिंता कर मो पाखे गोटे डिसमिल जमी नाला मु अंततः किसी जमी किणी आज 10 एकर जमी मालिक। हाय फ्रेंड नमस्कार मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नूतन वीडियो को एवं आज आपण मैंने ओडिया गोटे ढग शुणी बंदर पैसा 15 दिन लो चाकरी पैसा मासे बिल माटी नहीं हिड़र थोड़े बसी खाऊ वर्षे ये कथा कहीं कह तार आज तर्जमा करवा बर्तमान देखा गले गोटे ओडिशार लोक बा ओडिशा राज्यर लोक ओडिशा एक कृषि प्रवण राज्य होई मध्य किंतु ए राज्यर लोक अन्य राज्य उपर डिपेंडेंट कर राज्य को दादन खटाई चाहते वर्तमान क्षेत्र देखा गले अधिकांश लोक दादन श्रमिक हाँपाई पसंद करुँच कि निजे चाष कर खावा पसंद करना जहाँफल कि दरदाम आकाश छुआ आम सहित जड़े भाई अच्छा जे कि किसान सी निजे निजर 10 मान चाष कर निजे निज परिवार प्रतिपोषण करमि निजर परिवार प्रतिपोषण करुँच आगामी पीढ़ी मानक एक उदाहरण स्वरूप आम देखा मुझे कही रखी जब आप चैनल को नुआ देखुं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो भल लगे निजर मतामत देवे लाइक करेंगे शेयर करेंगे जमा भूलें आसत पचार जय किसान मुझे आपको पचारि वर्तमान क्षेत्र में देखा गले अधिकांश लोक दादन श्रमिक हाँपाई पसंद करुवा सत्वे किंतु चाष करने कहीं राजी होना यार कौन आपन को लगुच कौन कारण होता है मुख्यतः परिश्रम कातर श्रम करने जो विमुखता ही दायी इच्छा शक्तिर अभाव आउ अन्य मान को दोष दे निज जेहेतु सरकार मुड़ी चाउल जो रेशन चाउल जोगेदेला घरे खाइबार अभाव रहा आमे पिला बेले ताल चकुटिकी अरुआ चाउल पिठा कर खाऊ सारू सीझेकी माँ देले आमे खाऊ दुई से गरीब लोक अटा खाए धनी लोक भात खाए आमे सब अटा खाई दिन काट देखु दादन खटिबा को जाइए वर्षर 12 मास बाहर रहा 12 मास तो बाहर से रोना किसी दिन रोचे पुणी घरे आसी किसी दिन समय काटिक जाऊँ मु देखुची मो आखपाखे लोक मैंने पाने जाऊँ बाहर राज्य को जाऊँ कि वर्ष सारा पचरा जाए परिवार को पचरा जाए केते पैसा पुओ पठे कौन कर कथा से कौन बुझुची छोट कौन दब छोट छुआ बाहर रोचे एमती कि से बापा माँ चिंता करना जब से किसी व्यवस्था कर पारते सक्षम अनुजाई सक्षम अनुजाई चाहिए फैक्ट्री बसईदे किए करेंगे से नुहे चाहिए ये भी रोजगार करें मु 2000 मो निज कथा मुझे मु 1996 बीएड कंप्लीट कलापर से गवर्नमेंट पोस्टिंग न था 2001 पोस्टिंग है आते मुझे बचाई मुझे भावुरी बाहर पड़ जाओ कारण मोर घरे जमी ना बाड़ी ना कि ना बारे बारे एमती ट्यूशन कर चलुथी फिर भी मुझे ट्यूशन तो ठीक से करके तो निजे गुजराण मेटे एमती गोटे बद्धपरिकर बाहर को न जाई मुझे ये ट्यूशन ऐसा कर बिलर खटी माने पर जमी आणिकी मु बोरिंग बसैकी 8 एकर 10 एकर सोरिष कर मो गाँ लोक मत कहते बापा जन्म सोरिष करना देख सोरिष गोटे कर षंड खाई गाई खाई फिर भी मोर से प्रबल इच्छा थाए चाष करने मुझे कौच पखापाखि 98-97 मसीहा कथा कहूँ से समय बैचलर मुझी एका थी राति तमाम जो गोटे मशाणी भई आम गाँव पाखे सब लोग से मरती कारण विराट बड़ पड़ियाटे ताल गछ बण पखापाखि 15-20 गुंठ जमी सब लोग से ही मरती राति सारा मोर से ही कटे राति मु बोरिंग पानी चले राति तमाम पानी चला करेन्ट टे रहे राति तमाम पानी चला सोरिष करी देखी से गोटे वर्ष मो बोरिंग पैसा ये समस्त मुझे ज्ञान कली मोर जमी नाला अन्य मान जमी 8 एकर जमी आणिकी मुझे सोरिष करी बुझेदेली मुझे बाड़े खेदे मुझे बोरिंग बसैक करी खुशी हेले देले मत दे पारे मो गाँव लोक मैंने कहीं नदेवे इच्छा शक्तिर अभाव मुझे चिंता कर मो पाखे गोटे डिसमिल जमी नाला मु अंततः किसी जमी किणी आज 10 एकर जमी मालिक मुझे करी से भगवान देती इच्छा शक्ति थी मोर इच्छा थी ही मोर गोटे जमीर मालिक हेबी और निजे चाष करी निजे बोरिंग बसैबी निजे 10 एकर जमी चाष करी से पर जमी चाष करी आज मुझे निजे जमीन चाष करी इच्छा शक्ति थी इच्छा शक्ति जहाँ ना जबरदस्ती कर
ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିକି କିଏ 10,000 କମଉଛି ଆମେ ଚାଲିବା 10,000 କମେଇବା ମିଛ ଯାହା କମେଇଲେ ସେଠି ପିଇ ପାଇ ଦେଇକି ଆଇଲେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଗଲାବେଳକୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଫେର ମୁଁ ଦେଖିଛି କରଜ କରି ପଇସା ଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କରି ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସରକାର କିଛି କଲା କି ଅମୁକ କିଛି ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ତମେ? ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଦେଇଛି ତମେ ହେଲ୍ପ କରିବ କରିବନି କେମିତି? ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ତ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ କଲେ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ସାର୍ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ ଜଣେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ ଜଣେ ଫାଇଦା ରହିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ଚାଷ କରା ଶିଖିଛି ବା ଯିଏ ହଳ କରା ଶିଖିଛି ବା କାଠ କାମ କରିବା ଶିଖିଛି ସେ କେବେ ତା ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ, କେବେ ତା ହତିଆର ଚାଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଲାଭ ହେବ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋ ଚାଷରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମେହନତ କରେ, ମୂଲିଆକୁ ସହିତ ନିଜେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସବୁ କାମ କରେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ ଚାଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବେ। ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲସ୍ ହେଉଛି କେମିତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଚାଷ ତ ଲାଭ ହେଉଛି ଲସ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଦଇବା ତ ବଜ୍ର ଚଢ଼କୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସିଲା ଖାଇଦେଇଗଲା ୱିଲ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ୱିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ହେବା କଥା କମିଲା, ସମସ୍ତ ଋଣ ଅଧିକ କମିଲା, କିନ୍ତୁ କମିଲାର ତ ଜିରୋ ହେଇନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ତ ଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟି 15,000 ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିଥାଏ ତ ସେଇ 15,000 କେମିତି ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିହବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବଳ ମାନେ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯଦି 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 2 ଭାଇ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ସେଇମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ 2 ଭାଇ ସହିତ 2 ବୋହୂ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁ ବାଟେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରୋଜଗାର କରିବା। ରୋଜଗାର ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି 10,000 ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଧରି ଆଣିବା, ଏମିତି ଯିଏ ଭାବେ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବ କରିବ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କିଷାନ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଲାଭ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବା, ପରର ଚାକର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ନିଜର ମାଲିକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେମିତି ତା ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଠିକ୍ସେ କଲେ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ସମୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ 72 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ 3 ଦିନର ମେହନତ କରିଥାଏ। ସେଟା ଫିଜିକାଲି ହେଇପାରେ, ମେଣ୍ଟାଲି ହେଇପାରେ, କେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମେହନତ କରିଛି। କେହି କହିପାରିବିନି କୋଉଠି ଚୋରି କରିକି ବା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି, ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ କରିଛି, ତା ରିଟର୍ନ ମୁଁ ପାଉଛି। ମୋର ତ 2ଟା ଛୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୃତ୍ତି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୃତ୍ତି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନବୋଦୟ ପାଇଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 2019ରେ ଯେଉଁ 20ରେ କରୋନା ସମୟରେ ତା ମା ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ଛୁଆ ବି ରାଜି ହେଲାନି, ଖାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲାସ୍ ହେବନି, ପାଇଛି ମୋ ଝିଅ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମେହନତ କରି ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼େଇଛି, ରିଟର୍ନ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୋ ପୁଅ ବେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବାଲିଖଣ୍ଡର ଓଲ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଆମର ପାଖାପାଖି 8ଟା 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବିଓ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ।